We gaan het hebben over Genesis 26. À partir, il y a verset 1 tina verset 3 metro tanga nyoso te. We gaan het voornamelijk hebben over de eerste regel tot en met de derde regel, maar we zullen niet alles doornemen. Mais nanda kubuwe kutanga amen. Maar thuis kun je het natuurlijk wel aflezen. Alléluia. Amen. Ataki na kombo na Yesu. Ik lees in naam van Jezus. Il y eut une famine dans les pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham et Isaac. Non, pardon. Il y eut une famine dans les pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham et Isaac. Et Isaac alla vers Abimelech. Er ontstond een zware hongersnood in het land, zoals al eerder was gebeurd toen Abraham naar Egypte uitweek. Oh, Egypte bleef de Filistijnen. Egypte uitweek. Isaac trok nu naar 26, non? Des Philistins, roi des Philistins. Il alla vers Abimelech, roi des Philistins. Pour le monde Égypte, Isaac. Ok. Il y eut une famille dans les pays, outre la première famille qui eut lieu du temps d'Abraham et Isaac, alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Gerar. Isaac trok nu naar Gerar, waar koning Abimelech van de Filistijnen nog steeds de scepter zwaaide. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. De Heer verscheen aan Isaac en waarschuwde: ga niet naar Egypte, doe wat ik zeg en blijf in dit land. Séjourne dans ce pays, si je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Als u dat doet, zal ik bij u zijn en u zegenen. Dit hele land zal ik u en uw nakomelingen geven, zoals ik uw vader Abraham heb beloofd. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Uw nageslacht zal ik ontelbaar zijn als de sterren. Ik zal hun al deze landen geven en zij zullen een zegen zijn voor de volken van de wereld. Dat doe ik allemaal omdat Abraham mijn bepalingen en wetten gehoorzaamde. Et Isaac resta à Gerar. Daarom bleef Isaac in Gerar. Bien aimé, on a déjà parlé dans mes messages précédents, on avait déjà parlé de ces textes, mais aujourd'hui on va parler d'une autre manière. Geliefden, we hebben ooit dit onderwerp behandeld, maar we zullen het nog een keer bespreken over andere manier of visie. Alléluia. Amen. Donc je prêche cet après-midi sur le thème Dus ik preek c'est vandaag over repositionner ou repositionne-toi. Ik zal het hebben over het thema een nieuwe positie aannemen of herpositioneer je. Neem een nieuwe houding of positie aan. Donc tu peux dire à ton voisin, dis voisin. Dus je kunt tegen je naaste zeggen, Voisin. naaste, Repositionne-toi. herneem je positie. Alléluia. Dis voisin, repositionne-toi. Naaste, herneem je positie. Donc on va tellement, au salon avec fier. Dus je kan opstaan en met trots uitvoeren. Repositionne-toi. Herneem je positie. Alléluia. Amen. Donc repositionne-toi ou c'est repositionner. Herneem je positie of neem een positie. Alléluia. Amen. Ah, gloire à Dieu. Dieu est Glorie aan merveilleux. God. God is geweldig. Bien aimé, cet après-midi, je veux enseigner. Deze middag zal ik onderwijzen. Parce que l'enseignement est très important pour nous. Omdat onderwijzing heel belangrijk is voor ons. La Bible dit Jésus-Christ, il prêchait et il enseignait. De Bijbel zegt dat Jezus predikte, maar ook onderwees. Et on va développer des points. En we zullen bepaalde punten Certains behandelen. points peuvent
touché. Bepaalde punten kunnen je persoonlijk raken. Ne sois pas choqué. Wees daar niet van onder de indruk of geschokt. Parce que le thème c'est repositionne-toi. Want het thema is herneem je positie. Donc Dieu veut que peut-être tu étais dans erreur. God wil, omdat je misschien in de fouten Tu étais à côté. of dat je er misschien Tu naast avais zit, une position je had een bepaalde positie qui n'était pas bonne. die niet goed was. Mais comme Dieu t'aime, Maar omdat God jou lief heeft, il veut te bénir. wil Hij jou zegenen. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Wil Hij iets verrichten in je leven, Il te dit, zegt Hij tegen il te jou, donne une condition. geeft Hij jou een Je voorwaarde. vais te bénir, mon fils. Ik zal je zegenen, mijn zoon. Je vais faire accomplir mes promesses envers toi. Ik zal mijn beloftes voltooien in je Mais leven. tout d'abord, Maar eerst, repositionne-toi. neem je positie weer terug. Exemple d'Abraham Voorbeeld van Abraham. à Genèse 17. In Genesis hoofdstuk 17. Dieu a dit à Abraham, God zei tot Abraham. Abraham, 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 marche devant ma face wandel voor mijn aangezicht. et sois intègre. En wees integer of Dieu trouw. voulait élargir le nom d'Abraham God wilde de naam van Abraham groot parce que maken. son nom c'était Abraham. Omdat zijn naam Il Abraham was. fallait qu'il devienne Abraham. Maar hij zou eerst Abraham genoemd worden. Alléluia. Amen. Père de multitudes. De vader van de meervuldigheid. Of de Alléluia. Amen. Donc, il fallait qu'il change son nom Hij moest de naam veranderen. et diminuer le nom de Sarai. En de naam van Sarai Parce que verkleinen. Sarai était Sarai. Want Sarai was Il Sarai. fallait qu'elle devienne Sarah. Maar ze moest Sarah worden uiteindelijk. Alléluia. Amen. Mais a dit à Abraham, Maar God sprak tot Abraham en zei: marche devant ma face. wandel voor mijn Sois aangezicht. intègre. Wees integer. Et tu verras la main de En Dieu. je zult de hand van God zien. J'accomplirai mes promesses. Ik zal mijn beloften Je te donnerai des richesses. Ik zal je rijkdom geven. Je ferai l'alliance avec toi. Ik zal een verbond met je maken. Mais marche devant ma face. Maar op één voorwaarde C'est voor ce mijn que Dieu aangezicht veut faire lopen. avec toi cet Dat is après-midi. ook precies hetzelfde wat God van je vraagt vanmiddag. Tu es le fils de promesse. Je bent de zoon van de Tu as les belofte. bénédictions de Dieu sur toi. Je hebt de zegeningen van God op Mais je. aujourd'hui, Maar vandaag Dieu te dit, vraagt God alleen il van est je. prêt d'accomplir ses promesses dans ta Hij vie. staat er nu klaar voor om Cette de année belofte te même. volbrengen. Dit Pas jaar l'année nog wel. prochaine. Niet volgend jaar, maar dit Mais jaar. repositionne-toi. Eén voorwaarde, neem je positie terug. Regarde à ta gauche, regarde à ta Kijk naar droite. links, kijk naar rechts. Repositionne-toi, bien-aimé. Herneem je positie, geliefde. Alléluia. Amen. Donc quand nous voyons le mot repositionner, Dus wanneer we naar het woord nous voyons, donc il y a la position, la position. we hebben het over de positie of houding. Position. Houding, Position, houding, c'est of la positie. situation d'une chose. Dat is de situatie van een ding. Position, Positie, c'est l'orientation. dat is de oriëntatie, de L'attitude. richting, de houding. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes position. Dus als u over vertelt, neem je Même si positie. soldat, par exemple, na bitumba bazoka position. Zelfs een soldaat, wanneer hij een gevecht gaat, Alléluia. neem je positie. Et là, au moment où c'est rotenga maboye, ils ont la position mabe. Misschien staat er iets scheef. Il faut se connaître son bien. En die moet er recht komen. Les a yo wana. Dat ben jij. Zamba linga zo mission na nzela. God wil je er weer de Je vais faire des choses qui vont étonner les gens. God gaat dingen doen waar we over mensen Mais gaan verbazen. repositionne-toi. Eén voorwaarde, herneem je positie. Alléluia. Amen. Donc nous avons lu le texte. We hebben de tekst On nous parle d'Isaac. Dus wordt gesproken over Isaac Isaac. était le fils d'Abraham. Isaac was de zoon van Abraham. Alléluia. Amen. C'était le fils unique de Sarah. Het was de enige zoon van Sarah. Mais après la mort d'Abraham, Maar na de dood van Abraham. avant la mort d'Abraham, Nee, voor de dood van Abraham. Abraham a eu aussi d'autres femmes que Ketura. Had Abraham een andere Et il a fait vrouw. aussi d'autres enfants. En had ook andere kinderen. Mais la Bible nous dit, Maar de Bijbel spreekt avant ons, qu'Abraham meure, voordat Abraham komt te la Bible sterven. dit à Genèse 25, De Bijbel zegt il a in donné Genesis tous 25, ses biens à Isaac. hij gaf al zijn goederen aan Isaac. Mais à d'autres enfants, Maar aan andere kinderen il a fait seulement les dons. heeft hij alleen maar gaven Et il overgemaakt. a commandé au demi-frère d'Isaac En hij vroeg aan de halfbroers van Isaac de s'éloigner d'Isaac. om ver te zijn van Isaac. Alléluia. Ver te houden van Isaac. Alléluia. Amen. Donc Isaac Dus Isaac avait reçu tous les biens d'Abraham.
had al het bezit van Parce Abraham. qu'Abraham, Dieu l'avait béni. Omdat Abraham gezegend Et was door God. Abraham était rassasié de jours. En Abraham die kwam door aan het einde van zijn leven. Après, Abraham était mort. Toen kwam Abraham te overlijden. Et à Galates 4, verset 28, In Galates 4 hoofdstuk on nous dit 28 frère, wordt ons gesproken pour broeder. vous frère. Voor uw broeder. Donc nous sommes des Isaac d'aujourd'hui. Wij zijn de Isaac Le van vandaag fils de des dag. promesses. De zoon der belofte. Non, nous ne sommes pas de n'importe qui. We zijn niet zomaar Nous mensen. sommes les Isaac. Wij zijn Isaac. Alléluia. Amen. Le fils des promesses. De zoon C'est van pourquoi de Dieu belofte. te dit Dus vandaar de dat te God zegt repositionner. om je positie weer terug te Mais nemen. nous avons, là, si nous lisons le texte, les textes que nous venons de lire, Maar als we teruggaan naar de tekst die we zojuist Nous hebben montre doorgenomen, que- laat ons zien. Isaac, bien que le fils d'Abraham, Isaac als zoon zijnde van Abraham, le fils des promesses, zoon van een belofte. mais à son temps, Maar op zijn tijd, Isaac, Isaac, il a vécu aussi des choses que son père avait vécues. had ook de dingen meegemaakt die zijn vader Abraham had meegemaakt. Je vais m'expliquer bien. Ik ga me Donc duidelijk Isaac uitleggen. a hérité Isaac heeft geërfd toutes sortes de mal de son père. alle de pijn en lijden van zijn vader. Parce qu'au début, on dit qu'il y eut une famine comme la famine qui était arrivée au temps d'Abraham. Want in het begin wordt er gezegd er was een hongersnood zoals ook in de tijd Et van cette Abraham. famine En die hongersnood a poussé Isaac dreef Isaac de fuir d'aller en Égypte. om weg te lopen naar Egypte. Donc, première chose, il hérite la même famine Dus hij heeft die que hongersnood son ook père avait geërfd, vécu. die zijn vader ook heeft meegemaakt. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, le mal, hein. En ten tweede, Qu'est-ce que d'abord het les tweede punt, lijden. Deuxièmement, Het tweede punt, il a hérité encore. hij heeft ook Son meegekregen père, quand il avait fui la famine, toen zijn vader wegliep voor de quand il était hongersnood. parti en Égypte, Toen hij uitweek naar on Egypte, avait pris sa femme. heeft hij zijn Par vrouw le roi. weggenomen door de koning. Allez, est-ce que vous me comprenez? Begrijpen jullie wat ik zeg? Isaac aussi, on avait pris sa femme. Isaac, zijn vrouw, werd ook van hem weggenomen. Alléluia. Amen. Et Isaac En Isaac a hérité encore heeft ook le meegekregen combat de son père. de strijd van zijn vader. Alléluia. Amen. Donc, Dus, je déclare cet après-midi ik verklaar deze middag le combat de ton père ou de tes ancêtres. de strijd van je vader of van je voorouders. Le mal ou le lien de ton père ou de ta mère. Al het kwade of die verbintenis of het La vervolg van je vader of malédiction. moeder, die vervloekingen De ton ascendance. die van je voorouders, Que cela dat het n'arrive pas dans ta vie au nom de Jésus. dat het je niet bereikt in de naam van Jezus. Cet après-midi, Deze middag je dis encore, zeg ik nogmaals, toi, jij tu ne vivras pas Jij zult niet meemaken la malédiction de de vervloekingen ton van père je vader ou de ta of mère. van je moeder. Si ton père a souffert, Als je vader heeft Toi, geleden, jij tu ne souffriras pas. zult niet lijden. Ah, vous disiez pas Amen. Jullie zeggen geen Si tu amen. dis Amen, Als je het amen zegt, tu le reçois. dan bevestig je het. Si tu dis amen, Als je amen ça va zegt, t'arriver. dan zal het Si je... tu dis pas Amen, Als je geen amen si zegt, ton père a souffert, en als je vader toi een aussi tu vervloeking vas heeft gehad, souffrir. zul je Mais natuurlijk si ook tu dis geen Amen, Maar als je amen comme zegt, je déclare bevestig que je si ton père, ta mère a souffert, dat hetgeen wat ik zeg, als je vader of moeder toi heeft tu ne geleden, souffriras pas. dat je niet zult Toi lijden. tu prospéreras. Jij zult vooruit Tu gaan. régneras. Jij zult heersen. Tu seras béni. Jij zult gezegend Dis zijn. yes. Yes. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Au nom de... Oh, yeah, 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 yeah. Ah, alléluia. Mais c'est l'enseignement, hein. Dat is de Il ne faut pas onderwijzing. qu'il y ait beaucoup de failles aujourd'hui. Parce que c'est l'enseignement. Onderwijzing vandaag. Alléluia. Faille, aïe, 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 aïe. Alléluia. Amen. Bien aimé, Liefde, pour être bref, om kort te zijn, parce que nous n'avons pas assez de temps. want we hebben niet veel tijd. Donc je vais parler quelques points. Ik zal bepaalde punten doornemen. Donc, est-ce que c'est clair ce que je vais Is t'expliquer? het helder wat ik zojuist heb uitgelegd? C'est clair, hein, maman Is het Christiane? helder, Christel? Maman a dit c'est clair. Maar die is ook helder. Alléluia. Mooi zo.
Donc là, j'ai expliqué, donc c'est repositionner. Ik heb uitgelegd, Donc je il y a, positie weer vous voyez, il y terugnemen. a le mot position. Er bevindt zich het woord positie in. Donc l'attitude, Dus je houding, l'orientation. de richting. Je veux que tu aies une autre attitude. God wil dat je een Que tu andere sois houding aanneemt. orienté. Dat je georiënteerd bent. Alléluia. Amen. Parce qu'il veut te Dat bénir. hij je wil Qui zegenen. veut être béni? Wie wil er gezegend zijn? Amen. Bonne année. Yo ne pas me matin. Alléluia. Vous ne savez pas me les agréger. Wie wil er niet gezegend zijn? Alléluia. La Amen. bénédiction, c'est plusieurs formes. Nous avons le Zegeningen matériel. kent bepaalde La verschillende vie, vormen longue of vie. dimensies. Materieel. Namona bakoko, batekolo, batekolo. Zegening is ook je Eza lipambo. kleinkinderen zien. Oza la bonne santé. Eza Goede lipambo. gezondheid is een zegening. Donc si nous parlons de bénédiction, c'est Als we pas het hebben seulement over l'argent. zegening, we hebben het niet alleen over geld. Alléluia. Amen. C'est pas seulement l'argent. Het is niet alleen geld. Je vais vivre longtemps. Ik wil lang leven. Je vais être en bonne santé. Ik wil in goede gezondheid Pour verkeren. servir bien mon Dieu. Om God goed te kunnen dienen. Alléluia. Amen. Donc, premier point que je vais parler quelques points. Dus ik zal bepaalde punten doornemen. Le premier point, Eerste punt, of onderdeel, is le fondement, dus het fundament of de basis. le socle, De la basis. base, la fondation, Het la fundament. source, De bron. l'ADN. Oh, ezaka makila, makila. Hetgeen wat in je bloed bevindt. Alléluia. Amen. Donc, tu peux changer la couleur de ta peau, Dus je kunt de kleur van je huid wel mais veranderen. tu ne peux jamais changer ton ADN. Maar je kunt je DNA nooit veranderen. Alléluia. Amen. Tu peux devenir clair par des carolites, Je kunt misschien licht extra worden. clair, Door des verschillende ladis clairs, huidproducten. des mimiques clairs. Mais quand tu vas naître des enfants, Maar als je kinderen krijgt, comme ton ADN est noir, tes omdat als enfants je seront noirs. volgens je DNA donker getint bent, Alléluia. zul je donkere kinderen krijgen. Le fondement. Het fundament, de basis. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Dat is Le heel fondement. belangrijk. Donc nous avons vu que, selon le texte, que le fondement We hebben de gezien Isaac, dat het fundament van Isaac, il y avait un problème dans son fondement. dat er een probleem bevond in het fundament. Donc, la fondation d'Isaac, il y avait un problème. Dus het fundament van Isaac had Il a al een hérité la probleem. stérilité de son père parce que Ouais. Rebecca, Hij had de Het was onvruchtbaarheid steriel. geërfd van zijn vader omdat Rebecca La onvruchtbaar was. De hongersnood, les guerres, oorlogen, toutes ces difficultés-là al die que son moeilijkheden père a die vécu, zijn vader had lui aussi meegemaakt. en son temps, Hij, ook Isaac, il a vécu ça. heeft dat ook Donc meegemaakt. c'était un problème du fondement. Dus dat was een probleem van het fundament. C'était un problème de fondation. Het was een probleem van de basis, of nogmaals het fundament. Alléluia. Amen. Alors, Dus, la Bible nous dit, de Bijbel Isaac, zegt, Isaac il a compris heeft begrepen ces problèmes. Mon père avait aussi ces problèmes. dat zijn vader ook Quand il hetzelfde had. épousa Rebecca à l'âge de 40 ans, En hij trouwde met Rebecca op la Bible dit que 40 Rebecca était stérile, mais Isaac Rebecca was steriel of onvruchtbaar, maar a Isaac consulté l'Éternel. maar ging op zoek naar de Heer Il pria. en bad. Roboshak, Yakandakoso, Rekebeshek, Yandaraba, Robo. En hij bad in tongen Dieu exauça Isaac en God et luisterde hoorde het Rebecca gebed van conçut. Isaac. En Rebecca werd uiteindelijk zwanger. Alléluia. Amen. Je peux donner quelques exemples. Donc, cela veut dire que bien que nous sommes des fils de promesse, Ik kan duidelijk voorbeelden geven, maar ondanks Donc, dat à wij ce qui concerne kinderen les van de Heer fondements, zijn, wat betreft het fundament, en ce qui concerne la fondation, wat betreft het fundament, parce que bien aimé, dans la vie de prière, want in het leven der dans la gebed, vie in chrétienne, het christelijk leven, nous devons savoir, moeten wij weten dans chaque religion, dat in iedere religie, même dans la religion musulmane, zelfs bij moslims of islamieten, il y a les piliers. is er een pilaar. Le pilier de l'islam, Een pilaar van de c'est islam donner des zakats, is om giftes te accepter doen Mohammed comme il est prophète en Mohammed als et profeet aller au pèlerinage. accepteren Ça, en ce zeg sont maar des de wereld piliers de doortrekken. l'islam. Dat zijn Et pilaren van de à, islam. à la religion, dans le christianisme, nous avons aussi nos piliers. Maar in het christendom hebben we ook onze À pilaren. Bouddha, il y a aussi les piliers In het Boeddha is que er nous ook devons pilaren savoir, die we ook étant kennen. que chrétiens, Dat wij moeten weten, étant als que christenen hommes de zijnde, Dieu, als dienaar étant van que God, frères et als sœurs, zijnde nous broeders en devons zusters, connaître ces principes moeten
moeten wij op de hoogte zijn van die principes. Les fondements. Het fundament. Quand tu deviens chrétien, Wanneer je christen wordt. quand tu es fils de la promesse, Wanneer je zoon van de la belofte première wordt. chose, Het eerste. quand tu deviens chrétien, il faut savoir les fondements dans la Wat vie je même. moet weten als christenen zijnde wat het fundament is. L'histoire de ta famille. Het verhaal of de basis of de bron van je familie. Quel est le lien qui influence la famille? Wat is de verbintenis dat invloed Quelles sont heeft les in de difficultés, les familie? problèmes que nos pères, nos mères ont rencontrés? Tout ce que tu vois comme suspect. Wat zijn er, wat voor problemen maken mijn ouders door Parce in de qu'à familie? Ephésiens 4, Want in Efezeërs 4, à partir du 17e verset, vanaf regel 17, je ne vais pas le lire, zal ik niet lezen. mais il y a 3 choses. Maar er zijn er 3 punten. 1. 1. Dépouillement de l'homme, du vieil homme. Ontmanteling van de oudere man of mens. Alléluia. Amen. Renouvellement dans l'esprit de l'intelligence. Vernieuwing in de geest van de wijsheid. Of van de intelligentie. 3. Revêtement Herkleding. de l'homme nouveau. Of bemanteling van de nieuwe C'est mens. 3 choses, bien aimés. Die 3 punten. Qui fait que tu peux, si ces 3 choses sont accomplies dans ta vie, Die 3 punten, wanneer die zich voltooien in je cela leven, va van dat faire que moment tu arranges, zal ervoor ou tu zorgen directes, dat je zult ou handelen, tu rectifies of dat je zult herstellen, les fondements het fundament de tes ancêtres, van je ou de ton voorouders, père ou de ta mère. of van je vader of moeder. C'est très important, bien aimé. Het is heel belangrijk. Plusieurs négligent les fondements. Heel veel mensen negeren Bien het que tu es appelé, fundament. Ondanks Dieu dat je peut geroepen t'appeler. bent. God kan je Je roepen. peux te donner une mission. Hij kan je een missie Tu peux geven. être un grand serviteur. Je kan een bekende Parce of que la een Bible grote dienaar dit- zijn, want de Bijbel À zegt Psaume 11, verset 3, in Psalm 11, regel 3. quand les fondements sont renversés, Want het fundament is les omgegooid. justes, que ferait-il? De juiste, wat zal er met hem gebeuren? C'est pourquoi Isaac, comme était un enfant obéissant, Omdat Isaac een gehoorzamend kind was. Isaac aimait la prière. Isaac Il a het su gebed. que Hij wist dat, il y a un problème de fondement. dat er een probleem is in Il het faut que je fundament. l'arrange. Ik moet dat recht Il faut que trekken. je traite ce Ik fondement. moet dat behandelen. Il a prié Dieu. Hij nam Il a prié Hij Dieu. bad tot God. Il a prié Hij Dieu. bad tot God. Et il a traité ce fondement. En hij behandelde dat probleem in het Quand fundament. Dieu lui a parlé, Toen God verscheen tot hem, il a rappelé à Isaac herinnerde hij Isaac les alliances, het verbond, les préceptes. de voorschriften. Isaac a écouté. En Isaac Isaac luisterde, obéi. hoorde dat en gehoorzaamde. Bien aimé. Geliefde, Directement ou arrangement des fondements. behandeling of herstelling van het fundament. Je peux donner encore un exemple. Ik kan nog een voorbeeld geven. Je donne l'exemple du grand prophète. Ik geef een voorbeeld van een heel Moïse. groot profeet. Mozes Il était un grand prophète. was een heel Mais le groot fondement de profeet. Moïse, Maar het fundament van la Mozes. Bible dit à Genèse 34, De Bijbel zegt in Genesis 34. Léa Lea avait, vous savez que Jacob n'avait pas seulement des garçons, avait aussi des filles. Wist u dat Jacob niet alleen zonen had, maar ook dochters? Léa, la femme de Jacob, avait une fille Dina. Lea, de vrouw van Jacob, had een dochter genaamd Dina. Et Dina, on dit que Sichem, le prince Sichem, l'a vue comme elle était belle, l'a violée. J'ai pas compris. Dina, Dina, la fille de Léa, Dina, de dochter van Lea, à Genèse 34, in Genesis 34, un jour s'est promené. en bewandelde op een dag. Sichem était le fils du roi Amor. Sichem was de zoon van een koning, Il a vu Dina en hij zag Dina, et il a violé en Dina. hij verkrachtte haar. C'était une infamie aux yeux des Juifs. Dat was een soort schande in de ogen van de C'était Joden. une honte. Het was een schande of een schaamte. C'est une honte Een hele que tu sois violé. dat je verkracht zult zijn. Alléluia. Amen. Ça mène la dépression. En dat brengt Ça mène le depressie mee. suicide. Zelfs zelfmoord. C'est une honte. Dat is een schande. Alléluia. Amen. Dina avait deux frères, Siméon et Lévi. Dina had 2 broers, Simeon en Levi. Et le père de Sichem a voulu arranger ces choses que son fils épouse Dina. En de vader van Sichem wilde het zo Mais regelen dat zijn zoon comme Sichem met c'était Dina ging une huwen. honte, Maar omdat het een schaamte was,
Alléluia. Amen. Simeon et Lévi, Simon en Levi, quand ils sont arrivés, toen ze daar aankwamen, ils avaient la colère. waren ze gevuld met Ils ont woede. saccagé toute la ville et tous les pays. En ze hadden heel Ils de ont stad sorti verwoest. l'épée. En ze hadden de speer Ils genomen. ont massacré tous les hommes. En ze hadden Et ils allemaal ont mishandeld. payé les habitants. Ils ont amené les biens et les femmes. En ze hebben alles beroofd. Bien qu'ils avaient raison parce qu'on a violé leurs serfs. Ondanks dat ze misschien gelijk Maar hadden dat hun cet zus acte-là, verkracht. Maar die C'était handelingen, odieux aux yeux de Jacob. maar dat was heel slecht in de Et ogen van en Jacob. Genèse 49, à partir du 5e à 6e verset, En in Genesis 49 la vanaf Bible dit quand 6, Jacob bénissait ses enfants, de Bijbel zegt toen Jacob zijn kinderen zegende, il a maudit la colère de Simeon et de Lévi. heeft hij vervloekt de woede van Simeon en van Levi. Alléluia. Amen. Alors tous les Lévites et les Simonites, En alle Levi's of Simeonen, c'était sémence, c'était ces fondements, dat ils ont hérité ces fondements, la colère. en hebben die woede zeg maar Donc geërfd. Moïse, En quand Mozes, Dieu l'a appelé, toen God hem riep, Dieu quand il t'appelle, il t'envoie. wanneer God jou roept, zendt hij jou. Il ne va pas te dire ceci ou cela parce que c'est que tu connais. Want hij zal je niet dit of dat zeggen, want hij gaat ervan uit dat Alléluia. je weet. Moïse n'a pas traité ses fondements. Mozes is niet eerst op zoek Il était gegaan un naar homme het de fundament. colère. Hij was iemand gevuld met woede. Premièrement, Allereerst, il a tué par la colère un Égyptien. door woede heeft hij een Egyptenaar gedood. Dieu l'a pardonné. God heeft hem vergeven. Mais c'est l'enseignement. Het is onderwijzing, hè? Wat C'est ik pas la doe. prédication. Het is geen prediking. J'enseigne. Ik ben aan het onderwijzen. Il faut noter Je moet schrijven pour comprendre. Pour bolandanga né nazo kende. om me goed te kunnen volgen. Ozo landanga né nazo kende. Nazo volé malembe. Ik ga beetje Je bij vais beetje parler des schrijven. points très capitaux pour votre vie chrétienne ou vie quotidienne. Ik zal belangrijke punten bespreken voor jullie christelijk leven of voor jullie dagelijks leven. J'ai bien parlé. Apôtre Paul nous dit Ik zeg nogmaals, apostel Paulus dans Éphésiens 4, in Efezeërs 4, à partir du 17e verset, vanaf regel 17, quand tu es un homme de Dieu, un frère à Christ ou une sœur à Christ, wanneer je dienaar van God, zuster of broeder in Christus bent, 1. dépouillement du vieil homme. Ontmanteling Pourquoi? van het oude, Donc vieil homme t'est passé. van je verleden wordt daarmee bedoeld. Tu marchais pas bien, Je bewandelde niet tu goed, volais, je stal, tu t'es prostitué, je deed aan tu étais hoererij, sorcier, je was tu étais bevrijd, assassin. moordenaar. Ça, c'est ça le passé, le vieil homme. Dat is wat wordt bedoeld met het verleden. Deuxièmement, c'est le renouvellement d'intelligence. Dat is de en de tweede punt is Troisièmement, vernieuwing c'est van intelligentie. revêtement de l'homme nouveau. Het derde punt is bekleding of bemanteling Alors, van de nieuwe mens. La colère de Moïse, deuxièmement, Dus het tweede punt was de woede van Mozes. il a chassé sa femme. Heeft hij C'est faux. zijn vrouw weggedaan. C'est à Exode 18. Exodus 18. Troisièmement, Derde punt. par la colère, Door woede. Dieu l'a dit, Heeft God gezegd. parle au rocher. Spreek tot de rots. Mais Moïse, par la colère, Door il woede a frappé les rochers. heeft hij Or, geslagen op les de rots. rochers, c'était Dieu. Maar die rots, dat was Parce God. que la Bible dit à 1 Corinthiens 10, Want de Bijbel zegt in de Corinthiërs. pendant la marche des enfants d'Israël au désert, Toen de kinderen van het volk van Israël. ils buvaient un breuvage Zagen ze spirituel in de verte een soort oase. qui sortait d'un rocher. Die van een rots afkwam. Et ces rochers les suivaient. En die rots die Et volgde ces hun. rochers, c'était le Christ. En die rots dat was Christus in feite. Alors, Dieu n'était pas content. God was Dieu a daar niet blij dit, mee. assez, c'est assez. Hij zei genoeg is genoeg. Cette fois-ci, c'est 3 fois. Dit keer is het de Je derde ne veux keer. plus te pardonner. Ik zal je niet meer vergeven. Tu n'entreras pas Je zult niet à la terre betreden promise. in het beloofde land. À Deutéronome 3, à partir du 23e verset. In Deuteronomium 3, La Bible dit, 23. Moïse, Mozes il a commencé begon à supplier Dieu, smeken tot à God. prier, En bidden. à prier, Bidden. à supplier Dieu. Smeken tot Oh God. Dieu, pardon. Oh God, Dieu, vergeef mij. regarde ce que j'ai fait pour toi. God, kijk, neem op C'est zijn son- minst c'est even wat peuple. ik heb gedaan voor je volk. Ton hérité 10 fois. Ton hérité 10 fois. Ces peuples ont péché 10 fois. Oké.
Mais j'ai pleuré toujours les pardons pour ce peuple. Gezondigd, maar ik heb altijd voor ze gebeden. Dieu voit ce que j'ai fait. God, zie wat ik heb gedaan. Mais Dieu a dit, la Bible dit, De Bijbel il a zegt, prié beaucoup de fois, donc plus de centaines de fois, hij heeft bien-aimé. meer dan honderden keren gebeden. Mais Dieu a dit, Maar God c'est assez. is genoeg. Ne me parle plus de cette affaire. Spreek me daar niet meer over. Tu n'entreras pas. Je zult daar gewoon niet Tu in feras komen. seulement de tes yeux, Je zult het wel met mais je tu ogen zien, n'entreras pas. maar je zult er niet in betreden. Alléluia. Amen. Cause du fondement qu'il a négligé de traiter. Dat komt omdat hij niet Il de a tijd heeft négligé genomen de om het corriger. te behandelen. Om dat te corrigeren. Plusieurs personnes héritent le lien du fondement. Meerdere personen erven de fouten of de Bien problemen in aimé, het la fundament. fondation quand n'est pas bonne, Wanneer het fundament of de basis niet goed si is. le mur s'élève, Wanneer de muur Si le steeds vent omhoog wordt opgebouwd. Als de wind of même wanneer que la het maison waaien, est très jolie, ook al te is benda kobiba het si huis ba heel marbre, mooi. Ook ndako als het van kitoko marmer, bijou. prachtig. Mais si la tempête vient, Maar wanneer het gaat si le stormen, vent vient, als de basis niet ndako goed is, kosa ne koya kate sa nini? dan valt het om. Dis yes. Est-ce que vous entendez? Begrijpen jullie mij? Volgen jullie mij? Quelqu'un dit yes! Yes. Bien que c'est l'enseignement, il faut qu'il y ait un peu de pouvoir. Dis yes! Ondanks de onderwijs. Yeah! Dis apporte parle. Tu parles bien. Dis yes! Oh, yes, ça m'a bolité. Bolé foufoute. Ah, yes, ça m'a lemba. Et yes, il est fatigué. Ah, des voisins. Zeg naast Ah, me. combien ça m'a kilo tes voisins? Zeg naast me. Des voisins. T'es mal le bas voisin. Des voisins. Il y a tellement le bas voisin. Voisin. Repositionne-toi. Herneem je positie. Alléluia. Tu peux te laisser sur vous. Ah, bien-aimé. Hein? Ah, parole. Ton parole les autres quitta. Wanneer het woord Il komt, faut qu'il y ait la chaleur. dan moet de enthousiasme Même opwarmd si on n'est zijn. pas nombreux. Ook al zijn we Même er si on est weinig, 3, 4 dan zijn personnes. het er 3 of 4. Bien aimé, la chaleur. Want Alléluia. Par la parole seulement. door het woord alleen. La Bible dit la parole de Dieu De Bijbel zegt het woord van est God. vivante et efficace. Is levend en heel effectief. Plus tranchante Heel meer snijdend qu'une épée quelconque à deux tranchants. dan een dubbelsnijdige zwaard zelfs. Pénétrante jusqu'à séparer En hij komt âme door et dit door esprit, de ziel en door de geest. jointure et moelle. Alléluia. Amen. Hein? Donc, il juge les pensées et les sentiments du cœur. Dus hij rechtvaardigt de Bien gedachten, aimé, gevoelens si on van compte de gedachten en van het hart. Malheureusement, comprendre que les fondements, je donne l'exemple de Moïse. Als jullie begrijpen het Dieu l'a fundament appelé. over Mozes waar ik heb gesproken, Dieu Mozes l'a werd confié geroepen une grande mission. en heeft hem een hele Mais grote missie après, Dieu l'a toegedragen. rejeté. Maar daarna heeft God hem verworpen. Pourquoi? Waarom? Parce qu'il a négligé de traiter les fondements. Omdat hij niet de tijd heeft Beaucoup genomen de om het fundament te personnes behandelen. rencontrent ces problèmes. Heel veel Vous personen allez lopen voir deze un enfant problemen de aan. Dieu. Je zult zien Un een kind homme de van God, Dieu. een dienaar van God, La stérilité. onvruchtbaarheid. Vous allez voir un homme de Dieu, un enfant de Dieu Een kind van passe God des souffrances. heeft C'est moeilijke lié tijden. de ses parents, de ses ancêtres. Ils avaient souffert. Het is misschien omdat de Ils étaient voorouders stériles. geleden of onvruchtbaar waren. Ils étaient célibataires. Waren Ils ne se vrijgesteld mariaient pas. en die konden niet trouwen. Alléluia. Amen. Ils faisaient des commerces. En ze deden Ça ne handel. marchait pas. En ze deden handel, maar het werkte niet. Zoals Zoals de Is dat mensen maar die wanneer? zo op zoek gingen naar diamanten, Alléluia, maar ce sont des vandaag de vérités. dag koerier worden. les diamantas. Nous avons vu les diamantas. Mensen die bijvoorbeeld in de Les mijn gens qui gingen font zoeken des naar diamants. diamanten. Donc, on a eu pendant Sumbi 3 caragaya. En je zag zulke mensen heel veel geld Alléluia. hebben. On Heel a veel pendant goederen. Sumbi donc Ndaku. Een heel mooi huis kopen. Après quelques années, on Maar a na een attaqué aantal Ndaku. jaren Attaqué moesten de boot Ndaku. Ce sont des réalités verkopen. bien aimées. Dit zijn dingen Dit die is de daadwerkelijk gebeuren. Dieu maintenant t'ouvre l'esprit pour comprendre que d'abord, Mogen God je de quand tu geest vois ces openen choses-là, om jou te doen beseffen wanneer je zulke quand dingen tu as ziet.
tu embrasses une vie de prière, Wanneer tu es jij appelé, een tu as une gebedsleven mission. omhelst, Il faut je bent geroepen naar de missie, ces fondements. je moet het fundament goed Le lien des doorstikken. immoralités, Je moet de dingen goed le lien de doorstikken. cupidité, Punten waar daar schuldigheid bevoelt, hein? Le lien de fausseté, punten waar de dingen niet goed lopen, moet je le doornemen. lien de mort précoce, Te vroeg doodgaan, au coup la cabane, le lien des infirmités. of dingen, of punten over Il verlamdheid y a beaucoup bijvoorbeeld. de réalités, bien-aimés. Er zijn te veel realiteiten om op te noemen. Alléluia. Amen. Nous pouvons dire que non, ça existe seulement chez des païens. Mais nous voyons aussi des We kunnen wel hommes de zeggen Dieu van ja, dat gebeurt alleen qui bij ont ces heidenen. problèmes. Maar we zien ook dat Et des dienaren enfants de van Dieu God qui ont ces problèmes. en kinderen van God die J'ai hetzelfde cité l'exemple meemaken. de Moïse. Ik heb het over Mozes gehad. Alléluia. Amen. Peut-être vous allez dire que c'est Moïse seulement, c'est l'Ancien Testament. Misschien ga je zeggen, nou, Allee, dat is het die Oude vende. Testament. Jésus dit à Pierre, Jezus zegt tot Petrus. Pierre, Petrus, Satan vous a réclamé de duivel of Satan heeft jullie opgevraagd. pour vous cribler comme le froment. Donc, Om jullie daadwerkelijk te ni doen caillot, vernietigen. hein? À salon le la pâte. Om jullie daadwerkelijk te vernietigen. À Kalinayo. Om je letterlijk te Alléluia. Mais j'ai prié pour toi. Maar ik heb gebeden voor je, Alléluia. Amen. Afin que ta foi ne s'affaiblisse. zodat je Et geloof quand niet tu zwak seras wordt. affermi, En wanneer je affermis daadwerkelijk aussi les ontfermd autres. zult zijn, ontferm ook de anderen. Alléluia. Amen. Pierre, apôtre de Jésus. Petrus, apostel Parce van qu'à Jezus. Luc 10, il était devenu déjà apôtre. Want in Mais ça, Lucas c'est à Luc 10 22. was hij al apostel geworden. Alléluia. Amen. Donc ces liens-là, Dus die Il faut les verbindingen, die traiter. verbonden, die moet je il behandelen. faut les corriger Die moet je corrigeren. par la prière. Door het gebed. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit yes. Yes. Dit mes enfants ne souffriront pas. Mijn kinderen zullen niet Dit lijden. mes enfants ne verront pas ces liens. En mijn kinderen zullen die dingen niet meemaken. Nous serons Wij libérés. zullen bevrijd Nous worden. serons van het lijden. libérés. Wij zullen Au bevrijd nom worden. de In naam van Jezus Alléluia. Christus. Bien-aimé. Geliefde, Dois kufanda moi mingi sur le point là, mais tout pour cela pour Nathan. ik kan het wel lang hebben over dat Ah, punt. ils ont maar sorti dat 5 gaat points. Er zijn 5 Ils ont punten. sorti 5 points. 5 punten. Mais au grand premier point. Maar dit is maar het eerste Donc punt. le deuxième point. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Wat zegt de Bijbel? Dieu rappelle à Isaac God herinnert aan qu'il Israël reste à Guérard. dat hij in Ne Egypte va moet pas en blijven. Égypte. Ga niet naar Egypte. Je te bénirai à cause de ton père Abraham. Ik zal je zegenen omwille Parce van que je vader Abraham, il a Abraham. observé mes voies, mes préceptes, ma voie, mes préceptes, mes statuts, mes lois. Omdat Abraham mijn wegen en mijn voorschriften had Bien aimé, gerespecteerd. toutes ces choses-là, Al die dingen, les alliances, al die les verbintenissen, principes, die les principes, lois, die les wetten, statuts. die Alléluia. statuten, sorry. Nous ne devons pas négliger Moeten ces we niet choses-là. verwaarlozen die dingen. Nous devons les connaître. We moeten Parce die que je kennen. dis que nous avons nos piliers dans notre Ik religion. zeg duidelijk, we hebben in het christendom ook pilaren. La prière Het gebed est un des piliers. is één van de pilaren. La parole de Dieu Het woord van God est un des piliers. is ook één van de pilaren. Alléluia. Amen. Alors, Dus, nous devons savoir. wij moeten Nous weten, sommes donc, nous sommes censés de connaître le principe de Dieu. we moeten eigenlijk geneigd zijn om die principes goed te Ça se kennen. trouve dans la Bible. Dat bevindt zich in de Bijbel. Sinon, Anders nous aurons des problèmes. zullen we problemen Parce que la tegenkomen. Bible dit dans Jérémie 48 à partir de verset 10, Want God spreekt in Jeremia hoofdstuk 28 maudit vers 10. c'est lui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Vervloekt zijn degene die het werk van God doet met verwaarlozing. Bien-aimés, soyez connectés. Wees verbonden. Alléluia. Amen. La Bible dit à Jérémie 48 verset De 10, Bijbel zegt in Jeremia Maudit 48 vers soit. 10. Vervloekt zij. Allah Kamamabe. Zij vervloekt degene die. Alléluia. Amen. Soki oza kozwa makambo ya Nzambe na mpete. Oublie oza kozwa vi na yo na mpete na bango. Als jij het werk van God met verwaarlozing doet. Alléluia. Amen. Ala kamamba be oyo aza kosala makambo na Nzambe na mpete.
makambo nzambe bayekolaka ngo doet met verwaarlozing. po ete ekomama toza na biblia. Het werk van God wordt gedaan. La biblia nde koyeba Door middel van de ke Bijbel moet je het balobi weten. observer les sabbats. Om te weten om de Sabbat te Ça ce sont des observeren. principes. Dat zijn principes. Parce que sabbat Want Sabbat c'est un jour de la fête. is een feestdag. Oyo ozwa costume na yo Waardoor ya je je sika mooie olati. kostuum gewoon aan kunt trekken. Alléluia. Amen. Soki bamosusu balataka bacostume mpo bakende fete biso sabbat. Wanneer anderen mooie kleren aan Eza gaan mokolo feesten ye voor pambolama. ons Sabbat. Hey, je bent op C'est die dag un jour gezegend. béni, Het is gezegend. un jour consacré, Een dag die opgegeven un is. jour très important. Een belangrijke dag. Le sabbat. Sabbat. C'est l'un des lois, des principes que, ce que Dieu dit à Isaac. Abraham, je te bénirai Abraham, ik zal je à zegenen. cause de ton père Abraham. Omwille van je vader Parce qu'il a Abraham. observé ma voie, Omdat hij mijn mes wegen préceptes, heeft mes statuts, mes lois. behandeld en mijn wetten heeft gehoorzaamd. Alléluia. Amen. À cause de cela, bien-aimé, Omwille van dat, tes enfants aussi seront bénis à cause de toi. jouw kinderen zullen ook gezegend worden Si tu omwille te van jou. repositionnes, Als jij je positie weer terugneemt. si tu ne négliges pas les principes de Dieu, Als je de principes van les God lois, niet les alliances nadoet, de Dieu, bien-aimé, de wetten en die Dieu se verbindingen. souvient toujours de son alliance. God herinnert zich altijd Il aan het regarde verbond met son jou. alliance. Hij kijkt naar Et il a verbond met jou heeft compassion gemaakt. de son alliance. En hij heeft daar medelijden mee. Alléluia. Amen. Pour nous mettre ma bête à amenez toutes les dîmes dans ma maison. Hij zegt, neem alle tiende delen naar La mijn continue huis. dans la tête, vous banga, Nee, ik zal het daar niet over hebben. Bien-aimé, les sabbats, bien-aimé, Sabbat. je vais te dire les principes, un des principes. Pour au long de Ik la zal je een malédiction. van de principes Bien-aimé, benoemen si zodat tu je uit prends, die vervloeking trekt. parce que nous sommes en Europe. We zijn in Europa. Moi, ma mère, Mijn moeder, si je l'envoie $50, als ik haar $50 stuur, il prend $5 pour donner la dîme. dan gaat ze $5 Et geven il als jeûne tiende. une fois par semaine pour nous. En ze vast één keer Elle per m'a dit, week. banana clair pour la banane. En ze wil Yo gewoon ndi dit moto orden ozala voor susi kinderen. ya libota na yo ya bana na yo. Want jij moet je zorgen maken over Yo je moko fo ozala susi kinderen. ya vie na yo nga vie na nga faut changer. Jij moet zelf de Moto mosusu macht ozala nemen susi en de na ya vie na yo longa yo verantwoordelijkheid. te. Niemand kan zich druk maken over zijn eigen leven dan jijzelf. Ezaka nzambe na yo. Alleen jij en God. Si tu travailles pas, tu prends les sociales. Als je niet werkt, dan krijg je een uitkering. Alléluia. Si tu payes pas des factures, qu'est-ce que ça va se Als je passer? geen rekeningen betaalt, Hein? wat gebeurt Et quel est un cas, non? Ja, dan gaan we in kasso. Ah, ozolingaka ko mutu makasi. Jij bent Et een que ouais? koppig. Dehors de. Ah, Deurwaarder. suka. Dehors dans ça ni. Beslaglegger. Besla. Bakangi yo kraka. Bakebele baza na kraka, baza na dehors de ninkas. Heel veel mensen die Beaucoup de chrétiens, zitten ze in problemen. des enfants de Dieu, Heel veel kinderen van God. des hommes de Dieu sont dans des Kinderen kraka. van God. Même nous les hommes de Die zijn Dieu, geboeid. nous donnons Zelfs de Dieu. wij. Die Il naam faut van baisser God. ça au pambola papa. Moeten wij geen Père vereidelen. spirituel. Je moet je spirituele waarde zegenen. Alléluia. Amen. Alors je te dis bien aimé, ce qu'on suit mon est à la sociale ou bien à salaire. Als je inkomen hebt, al is het je Zo van naar salaris de of TB. uitkering of wat dan ook. Le mot là, 20 € et à pamba minimum. Neem €20. Au tient mon enveloppe pour commis offrande au tient la pimbeni. Il y a un monde où on nous foutaka, on nous pesaka, offrande na yo, on nous 5 €, dimanche on 5 €. Dimanche on 5 €. Dimanche. Donc faut payer ça offrande, ça pour la banane na yo, ça pas principe. Zodat jij die offrande Oh, van die Nzamba ko se kinderen souvenir toevoegt na in de yango. kerk. Pour la banane na yo, ya Doe je het ondele in Nzamba feite zo voor je yebisa. kinderen. Isaac awa na ko pambolo pour na yo te mais pour na papa na Daarom yo. zegt God tegen Isaac, ik zal je zegenen Maar papa, omwille van nou, je bent jezelf, niet maar zeker, omwille maar van je kan worden. vader Abraham. Omdat Abraham wist Ozo wie comprendre? was van die Donc dingen. dans mutu ta papa oyo to maman oyo aluka bolama bwana na yete. Aza faux papa, aza fausse mère. Een vader of moeder die het belang van zijn kinderen niet achterhaalt of zoekt, Il is faut te geen mettre goede des ouder. yo. Yo mutu oyo Zo'n maman oyo persoon za moet je maman eigenlijk ndenge. straffen. Alléluia. Amen. Soko fandaka musika ne mama latina na ba mamimi. Als je bijvoorbeeld ver woont, Ata 20 €, ulongoli 5 €. Kuya ko chaka awa te pa nzambe ba bibende te.
Alléluia. Eigenlijk Ils ont malédiction. niet met muntjes komen. Het is Ils ont eigenlijk kraka. een Nous on fait vervloeking. dans la musique. Nous avons un minimum Als je ver 5 woont, euros. 5 Parce euro. que nous mangeons, nous achetons même ce moment la quête au zombie. Mais Dieu est le Dieu qui va te bénir. Maar we doen dagelijkse Qui va bénir inkopen, tes schoenen, enfants. kleren, maar Le Dieu die qui prend God soin de die toi. jou zegent, die zich Eh omvergt bien, voor jou en je le Dieu kinderen. qui te donne le souffle de vie. Die God die jou de Mais adem si geeft. tu viens devant moi, je prie pour toi. Als je naar me komt en ik bid voor je. C'est pas la prière que moi je vais prier pour toi qui Het va, is niet va een te gebed impacter wat ta ik zal vie. uitspreken die jouw leven zal C'est la veranderen. considération de la prière, de la manière où tu reçois cette prière. Maar het is de Parce que manier waarop c'est je Dieu het qui gebed est, aanneemt. Donc moi je suis qu'un représentant de Dieu. C'est Dieu qui fait. Want ik ben alleen de vertegenwoordiging van God. Het is God die Donc il y a un uiteindelijk principe où il y a la alles doet. Bible. Het zijn principes uit de Bijbel. Autrement négligé. Die we niet kunnen Comment verwaarlozen négliger of mon nom qui onderschatten. est dans ma Bible que ma belle Dieu va te frapper comme il a frappé Moïse. Zulke dingen onderschat kan God jou Mais vervloeken zoals hij met Dieu a Mozes appelé heeft gedaan. Moïse. God heeft Mozes geroepen. Moïse a dit qu'aucun mission. Moïse, il accepte. Dieu lui donne les signes, les pouvoirs, la puissance. Et avec son bâton, Moïse prend sa femme et ses enfants. Mozes nam zijn vrouw en kinderen Et il voyage. en hij ging op reis. La Bible dit en cours de route. De Bijbel zegt La onderweg. Bible, yo, ça n'a pas Ja, hij Dieu sprak n'est met pas mij. notre ami. God Dieu is a niet onze- attaqué Moïse. God heeft Mozes Il voulait aangevallen. tuer Moïse. Pourquoi? Hij wilde Mozes doden. Waarom? Parce que Moïse a négligé l'alliance. Omdat Mozes het verbond heeft verwaarloosd. Avant mes mamans en a liboso Gershom, Musutu. Hij nam zijn zoon mee Mais op de pourtant Dieu a sneeuw. dit, Maar God heeft gezegd, à son alliance, fait l'alliance de la circoncision. hij heeft het over de Moïse besnijdenis. n'a pas circoncis son enfant. Mozes heeft Et zijn il a zoon niet abandonné la besneden. Makambanzam. En hij nam hem mee in het werk Ça van ne God. va en été. Want God moest Dieu hem voulait niet tuer opnemen. Moïse. God Moïse. wilde Mais Mozes ça, doden. la Bible dit que Séphora, il a Séphora. pris une pierre aiguë, il a coupé Nam les prépuces een scherp Gershom, steen il a jeté en sur le pied heeft de Moïse. Il a dit, Gershom hun zoon besneden. l'époux de l'alliance du sang. Et Dieu a En dat was épargné omwille Moïse. van het verbond. En zo Halleluja. heeft God Combien? Mozes gespaard van de dood. Combien de gens meurent? Hoeveel mensen sterven? Combien des hommes de Dieu meurent? Hoeveel dienaren van God sterven? Parce qu'ils font des choses Omdat ze dingen pas doen, selon les principes, niet volgens de les principes, alliances, de les verboden, lois de de Dieu. wetten van God. Beaucoup de fidèles. Heel veel Alléluia. volgen of trouwen. Tu as l'église, tu es dans cette église, je donne un exemple. C'est cette église Nouvelle Alliance. Je bent in deze kerk Tu ne nieuw sais verbond. pas l'alliance que l'homme de Dieu a fait avec son Dieu. Jij weet Parce que niet, chaque kent église a niet sa vision. wat de dienaar van God voor Et chaque alliance a sa Iedere protection. kerk heeft zijn Alléluia. visie en iedere Donc protection dans l'église, ieder verbond heeft zijn il y a mon bescherming. temps où j'allais sur l'église Moussous. Deze bescherming Parce die que je hier l'église est geniet, différente. zul je Mais misschien on niet te in dit, een andere madame, kerk hebben. Nenge Iedere dienaar van God heeft zijn roeping en heeft zijn eigen verbond. Snapt u dat? Même si on bimi l'église, Misschien vertrek je in aucune deze église, kerk. mon boy, kuna, En je ging naar een kuna andere protection, kerk. ça te mona. Malheur et betio, liwe Daar is geen betio, baka mama belle la bescherming, nuit. maakt bepaalde problemen mee en het gaat allemaal mis. Bibima bima. Obimi sa kotuna God nzambe. verandert. Je Dieu a dit à verandert Isaac, il God reste à Guérard. God Isaac a obéi, il a resté. En Il n'a pas suivi l'Égypte parce qu'en Égypte, Hij ging niet zomaar naar Egypte. kuna muchambo eza na fungwa. Omdat daar weet ik veel wat is. Non! Nee, Il avait signe de Dieu. Parce que Dieu, là où tu es, c'est lui qui trace les chemins dans les déserts. want God is degene die de C'est lui weg qui maakt in donne de les fleuves woestijn. dans la solitude, bien-aimé. Hij is de gezelschap en Dieu de peut te eenzaamheid. bénir là où tu es. Même en Afrique, même ici, c'est In Dieu qui Afrika, in bénit. Europa, het is God die zegent. C'est pas un homme qui bénit. Het is geen mens die dat doet. Yo, si on a dit Lola, Lola. Ok, la Lola. Obimi na volonté ensemble. Jij bent Obimi zo na ver weg protection uit de wil ensemble. van Obimi God, na uit de vision bescherming van ensemble. God, uit de visie van God. Arrivé là-bas des problèmes. Daar aangekomen problemen. Du coup, là, Kouanga. Alleen maar Oh, la bénédiction, van onnodige dingen. c'est la vie, la santé, la Deze paix. dingen is het leven, gezondheid, Tu étais bien avec ta femme? rust. Kuna, ah,
Je was rustig met je vrouw. Abimelech a botoli. En daar ga je naartoe. Si Abimelech vous heeft faites la gewonnen. prière pour Abimelech, Nzamba sa intervention. En dan moet je Abraham zijn, zodat God Si interveneert. tu as fait in actie intervention à komt. Abraham parce que c'était son serviteur. Als God in actie Mais komt voor toi, tu n'as Abraham, omdat pas, hij zijn dienaar was. tu n'as pas la mission de Dieu. Maar jij hebt niet de missie van Parce God. que moi aussi, bakena moi aussi. Je vrouw is Oui, weggenomen. parce que mobile bakena mobile. Daar is je Donc man. bakena Belgique bazo bango mibale. Doei. Bazo bango basi. Alléluia. Amen. Okomi kuno komo bela bela. Je verhuist naar België en je relatie gaat ineens stuk. Okomi kuno komo na ba souffrance Je gaat daar naartoe zomaar. Bien aimé, l'argent ne fait pas le bonheur. Bewijs de Et mensen la haal bulle ne uit je fait hoofd pas dat le geld moine. gelukkig maakt. Kleed maakt de mens Alléluia. niet of de man niet. Bien aimé, les alliances, les principes. De devons principes, connaître die cela. verbintenissen, die En moeten we Malachie kennen. 4, on dit 10. Apportez toutes les dîmes dans ma maison. In de Bijbel wordt gesproken over alle tiende Nous dingen devons in haar faire ces huis. choses-là. We moeten die dingen doen. Moi, quand j'étais frère, Toen ik nog een broeder was, je bénissais les hommes de Dieu. ik zegende de dienaren van God. Même maintenant, si je pars chez un homme de Dieu, Als ik naar een dienaar van God ga, j'amène je pars pas chez un homme de Dieu comme ça. Parce ga que ik met 9 handen naar een dienaar sais, van God. la bénédiction, bien aimé, c'est plus que tout. Ik weet dat de zegening meer is dan Pas alles. même moi, mais peut-être mes enfants. Niet ik, maar misschien mijn kinderen. Alléluia. Amen. Donc nous devons, et toutes ces alliances, ces principes, Al ces die lois, ça verbintenissen se die trouve dans la wetten Bible. bevinden zich in de Bijbel. 1 Josué 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. 1 Joshua 8, dat C'est là que tu vas dat het connaître. boek van de wetten niet ver van je mond wegblijft. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, De quand Bijbel Isaac zegt, a obéi, toen Isaac il a gehoorzaamd heeft, sémé, il a récolté son tube. en heeft hij gezaaid en heeft hij in veelvuldigheid geoogst. Et la Bible dit, Isaac, En de Bijbel zegt, Isaac il a d'abord heeft allereerst dépoussiéré le puits de son père qui était étouffé par les Et- Philistins. heeft hij eerst hetgene wat door de Filistijnen was bestoft, ontstoft. Alléluia. Amen. Donc il a fait d'abord l'honneur de son père, Hij heeft allereerst de eer van zijn vader gedaan, l'honneur de son église, van zijn kerk, l'honneur de sa mère, de sa famille. de eer van zijn moeder, zijn familie. Après, il a cherché à creuser ses puits. En daarna heeft hij ervoor gezorgd dat hij de vervolgstappen ging ondernemen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Geliefde, Jérémie 48, verset 10. Jeremia hoofdstuk 28 regel 10 nogmaals. C'est très important. Is heel belangrijk. Alléluia. Amen. Now, demeurons, je pars, je saute parce qu'il n'y a pas le temps. We hebben weinig tijd. Troisième point. Derde punt. Troisième point. Derde punt. La postérité ou la postérité ministérielle, familiale ou la vie. Dus de De la vie. nakomelingen, ja, de nakomelingen van de bediening of van het leven. Of van het leven. Alléluia. Of van de familie of van het leven. Bien-aimés, nous devons enseigner. Wij Nous moeten, devons belangrijkste. enseigner nos enfants Wij moeten onze kinderen Dieu. onderwijzen over God. Alléluia. Amen. Moïse a négligé ce point. Mozes heeft dat punt. Beaucoup des hommes de Dieu dans la Bible négligent ce point. Heel veel dienaren van God in de Bijbel verwaarlozen dit punt of slaan dit punt over. La Bible dit à Josué 24, De Bijbel zegt in Jozua Verset 24, regel 15, à vous de choisir, aan u de mais keuze. moi et ma famille nous servirons l'Éternel. Maar ik en mijn gezin zullen de Heer Mais dienen. Josué lui-même, Maar Joshua qui zelf, connaît le succès de Josué? wie kent het verhaal van Joshua? La Bible dit que les enfants de Samuel, de Élie le sacrificateur, De Bijbel zegt over Elia de hoogpriester. Mimile, vous mettez Badia Massango. Pour l'enseignement. On ne va pas faire. Non, le tout un enseignement. Amen. Amen. Tout un enseignement. La Bible, nous devons enseigner les enfants les choses de Dieu. Wij moeten onze kinderen onderwijzen over C'est God. difficile, Het is moeilijk, mais nous, c'est notre tâche. maar het is onze taak. C'est notre charge. Het is onze verantwoordelijkheid. Parce que nous qui prions, nous Wij die sommes bidden, plus attaqués.
Wij Et zijn si le vaker diable aangevallen. En als de duivel, n'arrive pas à nous atteindre, als hij jou niet kan va pakken, chercher à atteindre nos enfants. dan gaat hij je kinderen benaderen. Alléluia. Amen. Nous devons savoir cela, bien-aimés. We moeten die Nous dingen kennen devons of faire weten. tout pour enseigner nos enfants. We moeten Si alles nous doen enseignons om pas onze nos kinderen enfants, onderwijzen. Als wij dat niet doen, Qui vont les enseigner? wie zal het anders doen? Nos enfants doivent avoir des Bibles. Onze kinderen moeten bijbels hebben. Nous devons enseigner nos enfants les principes. We moeten hun spreken over principes uit de Bijbel. Alléluia. Amen. Les envoyer chez les hommes de Dieu pour prier pour eux. Kinderen... Et ne les envoyez pas même vite, bien-aimés. Niet zomaar... Si nous fêtons nos anniversaires, et nos anniversaires, Als we onze verjaardagen vieren... l'enfant a une année, Kinderen tu fais les festins. doe je een Tu amènes les feestje. gens à McDonald's, tu vas dépenser combien? Hoeveel zou je er Mais si tu donnes seulement même 10 euros ou 20 euros à ton enfant, dis va chez l'homme de Dieu pour prier pour lui. Maar als je bijvoorbeeld Dus een combien 10 sera euro donné? geeft aan de dienaar van God, zodat Parce que plus ceux qui sont nés avec lui, weet je hoeveel d'autres sont zegeningen dans dat des krijgt? hôpitaux, ils sont malades. Weet je hoeveel kinderen op dit Les moment mêmes ziek jours qu'ils zijn, sont terwijl nés, jouw kind toi tu es kerngezond sorti is? avec ton enfant, mais la mère là, elle est restée avec son enfant à l'hôpital Er zijn heel veel jusqu'à moeders nu met à hun l'heure où kind ton in het enfant a une ziekenhuis. année. Zelfs tot hun kind 1 jaar wordt in het ziekenhuis. Nous ne devons pas bercer les enfants bien-aimés. We moeten ze niet altijd tuttelen. Élie le sacrificateur a été frappé parce qu'il n'était pas capable de réprimander ses enfants. Elia de hoogpriester werd gestraft omdat hij niet in staat was om zijn kinderen te onderwijzen. Même s'il n'écoute pas, toi insistes toujours. Ook al luistert het niet, jij moet nog steeds doorgaan. Il fait pas bien, réprimande-les, il ne faut pas les bercer. Goed, je C'est un enfant. goed, straf hem. Je moet hem niet betuttelen. Parce que si tu le berces, Dieu va te frapper. Want als je dat doet betuttelen, Montre-le dan le vrai God je chemin, la straffen. vérité. Jij moet hem de ware weg Comment laten zien, il de faut se waarheid. comporter Hoe dans la je je maison moet de Dieu. gedragen Comment in il faut het huis faire? van God- in het huis van God. Parce que les enfants d'Élie faisaient n'importe quoi. Want kinderen van de straat Ils deden croyaient que zomaar. cette œuvre c'était pour leur père. Non. Zij dachten dat het ook C'est het werk l'œuvre van de hun Dieu. vader was. Nee, Il faut bien te comporter. je moet je goed gedragen. Bien aimé, Geliefde, Samuel, la Bible dit qu'il n'était pas digne. Ses enfants n'étaient pas dignes. zijn kinderen waren het niet waar. Bien qu'il était grand prophète, tu peux être bien grand prophète. Hij was een heel groot Tu profeet. peux être un homme de Dieu considéré. Je kan een gewaardeerde Mais dienaar van si God tu zijn. échoues à ce point-là, Maar als jij op dat punt niet il n'y a slaagt, pas d'exemple. dan ben je geen voorbeeld. Comme Heb je Moïse. geen voorbeeld? Zoals Mozes. On ne parle pas de Gershon. Dus er wordt niet gesproken over Gershom. Où est passé Gershon? Waar is Gershom? Un grand prophète comme Moïse. Een hele grote profeet als Mozes. Alléluia. Amen. Donc nous devons faire tout pour nos enfants connaître la voix de Dieu bien-aimé. Wij moeten alles doen voor onze Bien-aimé, kinderen, il ne zodat zij faut de weg pas van God négliger ce kennen. point-là parce qu'un jour, si les Je moet sorciers, dat punt niet C'est overslaan lève. of verwaarlozen. Want als de heksen jou komt benaderen, tu vas comprendre l'importance de cela. dan Mais ce zul sera déjà je trop tard. begrijpen wat het nut was van dat punt of van dit punt. Maar dan zal het misschien Quand ils al vont te laat commencer à te zijn. bouffer les enfants. Wanneer ze je kinderen Ça sera trop tard. wegkopen, zal het misschien te laat zijn. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas négliger ce point-là, bien-aimé. C'est très important. We moeten dat punt niet negeren of overslaan. Heel belangrijk. Tu peux faire tout pour Dieu. Je kan alles doen voor God. On peut te connaître. Tu es connu même partout dans le monde. Je bent bekend overal op de wereld. Mais s'il n'y a pas une postérité, Maar als er geen nakomeling is, si tu n'as pas enseigné ta vie et les choses de Dieu à ta famille, als je je familie niet hebt Dieu onderwezen va over te het werk condamner. van God, zal God jou veroordelen. bien-aimé, la Bible dit l'église d'abord c'est dans ta maison. De Bijbel zegt de eerste kerk is Avant eerst que bij tu jou thuis. prêches dehors, il faut prêcher d'abord dans ta maison. Voordat je buiten gaat preken, moet je Halleluja. eerst binnen beginnen, thuis. Bien-aimé, vous savez que Jésus-Christ, Wist u dat Jezus quand il a Christus, commencé le ministère, toen hij zijn bediening begon, il n'a pas commencé d'abord avec l'intercession. is hij niet begonnen met het bidden of een L'évangélisation. maar hij is begonnen met het evangeliseren. Alléluia. Dieu va nous récompenser, c'est pas parce que
par des prières, parce que tu pries beaucoup, God zal ons niet alleen compenseren omdat je veel bidt. parce que tu pries pour les gens. Omdat je voor Non! mensen bidt. Nee. C'est nous, quand nous commençons les églises, nous faisons d'abord les intercessions. Jésus-Christ, il a gagné d'abord les âmes. Wij maken eerst een fout door veel te bidden, maar Jezus heeft eerst En zielen Luc gewonnen. 8, la Lucas Bible dit 8. que Jésus, à part les apôtres, avait aussi des femmes qui avaient des bonnes vies, qui finançaient l'œuvre de Dieu. God, Jezus, in de Bijbel wordt ook gesproken dat Jezus naast de mannen die hij had, de apostelen, ook goede vrouwen hadden Halleluja. die werk deden Des financieren. gagneurs d'âmes. Zielenwinnaars. Parce que Dieu a besoin des âmes. God heeft zielen Et nous nodig. serons récompensés quand tu gagnes une âme, c'est là que tu seras récompensé. En wij zullen beloond worden op het moment dat wij zielen winnen voor Dieu God. va nous donner des couronnes. God zal ons bekronen. Des couronnes de justice. Rechtvaardige Des bekroningen. couronnes de gloire. Glorieuze couronnes de joie. bekroningen van blijdschap. Si tu gagnes des âmes, Als jij zielen doet winnen. c'est pas seulement pasteur. Tu vas me dire que non, c'est l'affaire des pasteurs. En Non! niet is de verantwoordelijkheid van de C'est pastor. Dieu qui récompense. Si tu as gagné beaucoup des âmes que moi, Als jij meer tu zielen seras hebt dan récompensé ik, plus que moi. zul je meer beloond worden dan ik. Viens dans Apocalypse 20. Openbaringen 20. Alléluia. Amen. Nous faisons des erreurs. Jésus nous a recommandé aller faire de toutes les disciples des nations. De Bijbel zegt, maak van alle discipelen mijn volk. L'évangélisation, bien aimé, Evangeliseren of het goede nieuws verspreiden. c'est très important. Is heel belangrijk. Quand nous n'évangélisons pas, nous ne serons pas bénis. Wanneer wij dat niet doen, zullen we niet gezegend worden. Nous allons faire un travail en vain. Dan zullen we een werk doen voor niets. On va te demander combien de âmes que tu as gagné. Er Nul. wordt wel gevraagd, hoeveel zielen heb je gewonnen? Hoeveel? Bien aimé, je veux que le mois prochain, Ik wil chacun de nous gagne une âme. dat ene persoon Ce n'est pas seulement les mêmes têtes. Het is niet alleen C'est dezelfde dimanche, positie tu die vois, je ik vois zie. Bella. Je Die vois iemand Sœur die- Christelle. Zuster Christel, Je zuster vois Bella. Maman Bonana. Et le dimanche prochain, s'il ne vient pas, on va se retrouver avec Maman la dit Sœur Mimi. C'est quoi ça? Wat is dat? Et on se dit, on attend, c'est les problèmes de Pasteur José. En de mens zegt dat het probleem is Je ne sais pas combien de âmes que Pasteur José a gagné dans son ministère. Je weet niet hoeveel zielen de pastor heeft gewonnen in zijn bediening. Toi, fais aussi pour toi. Jij moet je ook Le bezig houden salut met est jou. individuel. Redding is individueel, persoonlijk. Alléluia. Le salut est individuel. De redding is gewoon persoonlijk. Yes. 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 Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Ah, toi, tu es le matin. Bah, yeah, yeah, les murs. Yeah, yeah, yeah. Gagner des arts. Zielen winnen. Ah, gagner des arts. Yes. 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 Dis, je veux une couronne de joie. Ik ben een man Je veux une van couronne de gloire. Je ben een droom van glorie. Je veux une couronne de justice. Je ben een droom van Cette année, même cette année. dit jaar. Ah, là, Zoukana Bleu, Zoukana. Dis, faille, aïe, 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 aïe. Des moments où il y a un kilo pour nous évangéliser, tu les failles, dis, faille, aïe, 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 aïe. 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 Hey, hey, hey. Mami, c'est hey, 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 hey. Akimi. Mettez-les sur la bouche. Acclamez pour Jésus, acclamez. Il est merveilleux, il est bon. Bien aimé. Il est merveilleux. Hein? Écoutez. Is de boodschap goed doorgekomen of niet? Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est ça. Dat was het. Nous devons acheter pour nos enfants des Bibles. We moeten Bijbels kopen voor onze kinderen. Alléluia. Amen. Nous achetons des tablettes pour nos enfants. We kopen Mais tablets voor pas des onze Bibles. kinderen. Maar geen Bijbel. Raar hoor. C'est Mimi. Il faut que ma petite Bible. Kinderen, Les Bijbel enseignements. kopen. Het is een Alléluia. onderwijzing.